to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anafrizal Arisman di Geografi Tanah pertemuan yang ketiga. Bella, kita akan membahas sifat-sifat tanah. Sifat fisik tanah antara lain sebagai berikut. Tekstur tanah. Tekstur tanah mengacu pada ukuran partikel tanah yang bergantung pada proporsi relatif komponen mineral seperti pasir, debu, dan liat. Yang kedua, struktur tanah. Komponen tekstur tanah termasuk pasir, debu, dan liat dapat menghasilkan agregat sebagai akibat dari penggumpalannya. Agregat selanjutnya mengumpal bersama untuk membentuk pet. Smoke, smoke, fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? Yang ketiga, kepadatan tanah. Rata-rata, kerapatan partikel tanah berkisar antara 2,60 hingga 2,75 gram per sentimeter kubik, yang biasanya tidak berubah untuk tanah tertentu. Kepadatan partikel tanah lebih rendah untuk tanah dengan kandungan bahan organik tinggi dan lebih tinggi untuk tanah dengan kandungan mineral yang lebih tinggi. Yang keempat, porositas tanah. Porositas tanah ditentukan oleh jumlah pori-pori yang ada dalam tanah. Porositas tanah ditentukan oleh pergerakan udara dan air di dalam tanah. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Yang kelima, konsistensi tanah. Konsistensi tanah mengacu pada kemampuan tanah untuk menempel pada diri sendiri atau benda lain dan untuk menahan deformasi dan pecah. 3 kondisi kelembatan menentukan konsistensi tanah: udara kering, lembab, dan basah. Been through some injuries, mentally and physically. Studied them
Yang keenam, warna tanah. Warna tanah ditentukan terutama oleh komposisi organik tanah. Warna tanah merupakan salah satu faktor yang membantu dalam prediksi karakteristik tanah lainnya dalam suatu profil tanah. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Kita masuk ke sifat kimia. Kapasitas tukar cation atau KTK. Kapasitas tukar cation adalah jumlah maksimal cation total yang mampu ditahan oleh sampel tanah pada pH tertentu. When I'm lonely in the dark, I know you are with me, yeah. Yang kedua, pH tanah. Reaktivitas tanah dinyatakan dalam pH tanah yang menentukan keasaman dan kebasahan tanah. Ini adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan air tanah yang berkisar antara 3,5 hingga 9,5. Yang ketiga, salinitas tanah. Garam di dalam tanah diangkut dari tabel garam di sumber air yang kemudian terakumulasi karena penguapan. Salinisasi tanah juga terjadi selama proses irigasi dari drainase. Oke teman-teman, hanya segitu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kita berjumpa di minggu depan dengan topik yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit, izin.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all the